এক দেশ এক ভোট। দীপাবলির দিন জাতীয় একতা দিবসের মঞ্চে ফের এর পক্ষে জোর সওয়াল মোদির। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেছে। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনেই সংসদে পেশ হতে পারে বিলটি। সরকার চাইছে 2029 সালে লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বিধানসভা ভোটের আয়োজন করতে। হিসেব মতো 2026 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সেক্ষেত্রে তার 3 বছরের মাথাতেই ফের এরাজ্যে বিধানসভা ভোট হবে। অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রেই সেক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু কেন এই পথে হাঁটতে চাইছে এনডিএ সরকার? তার কারণ, এর ফলে যেমন আর্থিক ক্ষেত্রে মজবুত হবে দেশ, তেমনি প্রশাসনিক কাজেও নাকি গতি আসবে। ভোটের পিছনে যে বিপুল খরচ হয় তা অনেকটাই আটকানো যাবে। তেমনি শুধু ভোট ভোট করে প্রশাসনের নানা কাজ আটকে থাকে, সেই ঝামেলাও আর থাকবে না। पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी। गांधी जी ने कहा था और आगे कहा था, इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था, कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी।
देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। দেশে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হয়েছিল 57 বছর আগে 1967 সালে। ফের যাতে সেই প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য 1983 সালে পরামর্শ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এক দেশ এক ভোটের পক্ষে সওয়াল করে 1999 সালে রিপোর্ট দিয়েছিল আইন কমিশন। এরপর 2003 সালে বিষয়টিতে গতি দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তিনি তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর কাছে বিষয়টি তোলেন, কিন্তু 2004 সালে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসবার পর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। 2010 সালে লালকৃষ্ণ আদবানি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর কাছে এই ব্যাপারে তদবিরও করেন। তিনি জানান, বারবার এই মিনি সাধারণ নির্বাচন দেশের রাজনীতির স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, কিন্তু তখনও কোনো উদ্যোগ নেয়নি ইউপিএ সরকার। 2014-এ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই ভাবনায় আবার গতি আসে। ধাপে ধাপে প্রস্তাবটি অনুমোদন পায় রাষ্ট্রপতি। এখন বিলটিকে সংসদে পাশ করানোই চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রের কাছে, কারণ এর জন্য বেশ কয়েকটি সংবিধান সংশোধনী আনতে হবে সরকারকে। তার জন্য সংসদে 2 কক্ষে 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার, আর এই সংখ্যা তত্ত্বের ওপরই নির্ভর করছে এক দেশ এক ভোটের ভাগ্য। কারণ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করছে। সংসদে বিলটি আটকাতে মরিয়া তারা। তবে বিজেপির বিশ্বাস এই প্রতিশ্রুতি পূরণেও সফল হবেন মোদী, যেমন তিনি সফল হয়েছিলেন জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা রদ বা সিএ থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর করতে। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।